اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے کہ اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تیرا دیشان آکھاں، شان آکھاں، جس شان کو شانہ سب بڑیاں، جس سب بڑیاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، 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 یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد، مثل تو نہ شد، مثل تو نہ شد، پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، جگ راج کو تاج سوہے، جگ راج کو تاج، جگ راج تاج، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، تجھی کو شہ دو سرا جانا، تجھی کو شہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر لکھا، القلب شجن والہم شجن، دل زار چونا جاں زیر چونو، دل زار پت اپنی بے پت، پت اپنی بے پت میں کاسے کہوں، پت اپنی بے پت، پت اپنی بے پت، پت اپنی بے پت میں کاسے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، میرا کون ہے تیرے ترجمہ، آج
सिख मित्रां दी वधेरी है, अज सिख मित्रां दी, अज सिख मित्रां दी वधेरी है। क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लूं लूं विच शौक चंगेरी, शौक चंगेरी दिलजार चुना जाज़ेर चुनू, दिलजार चुना जाज़ेर चुनू, लो लो विच शौक अज नैना लाया क्यों जड़ियां, नैना लाया क्यों झड़ियां। आला हज़रत ने गौर से लिखा, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत खत हालाए माह, खत हालाए माह जुल्फ़ अब्रे अजल। दिन बारिश हुई है ना, अंधेरा हो गया सी, उन्होंने कहते ने अब्रे अजल, जुल्फ़ अब्रे अजल, जुल्फ़ अब्रे अजल, तोरे चंदन चांदर परो कुंडल, तोरे चंदन चांदर, तोरे चंदन चांदर, तोरे चंदन चांदर परो कुंडल, रहमत की बरन बरसा जाना, रहमत की बरन बरसा जाना। तर्जुमा, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हालाए माह जुल्फ़ अब्रे अजल। मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर ये मत चमके लाट नूरानी है, जुल्फ़ अब्रे अजल, जुल्फ़ अब्रे अजल, काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीं मदबरियां। आला हज़रत ने एक और शेर लिखा, एक और शेर लिखा, लेकिन इसमें एक आपसे सवाल होगा सबसे। एक और शेर लिखा, हनफी आतशिम वसखाकातम, हनफी आतशिम, हनफी आतशिम वसखाकातम, ऐगे सुए पाक अब्रे करम, बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे रिम जिम बरसन हारे दो बूंद इधर
جانا دو اب اس کے مقابلے میں کون سا شعر آئے گا کوئی صاحب؟ یہ سوال ہے، کون سا شعر آئے گا؟ اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے آنا فی آتش اینا سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھ واری صدقے جان دیاں تے پرسن آرے رم جم اینا بردیاں مفت وکا دیاں تے اینا بردیاں مفت وکا دیاں تے شالیاں من وقت بھی او گھڑیاں شالامن وطوی شالامن وطوی او گھڑیاں۔ اب لکھتے رہے نعت، لکھتے رہے دونوں ہستیاں لکھتی رہی نعت۔ دیدار مصطفیٰ ہو چکا ہے۔ جب دیدار مصطفیٰ ہوا تو پھر جب حیرت کی انتہا کو پہنچے نا، اپنی کم مائگی کا احساس ہوا تو دونوں نے ایک ہی پیرایا اختیار کیا۔ الفاظ کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس خام آئے خام نوائے رضا پیر صاحب پکارے، یہی مفہوم ہے۔ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ تینوں کنا سونا رب نے بنایا سونیا، سبحان اللہ ما اجمل کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری۔ پیر صاحب پکارے ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا، نہ یہ طرز میری ما اکمل کا، نہ یہ رنگ میرا نہ یہ رنگ میرا ما اکمل کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ورنہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گرہ کے لیے کوئی اتنا تردد نہیں کرنا پڑتا۔ کبھی پورا شعر کہا جاتا ہے، کبھی ایک مصرع کہا جاتا ہے، کبھی 1.5 مصرع کہا جاتا ہے، کبھی آدھا مصرع کہا جاتا ہے، کبھی کبھی ایک لفظ کہا جاتا ہے۔ اب مزہ لیجئے گا۔ ارشاد احبا ناطق تھا، ورنہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، بس ارشاد احبا ناطق تھا، کتھے میرے علی ورنہ کتھے میرے علی، کتھے میرے علی کتھے میرے علی،
کتے تیری ثنا والا حضرت فرماتے ہیں ناچار اس راہ پڑا جانا مطلب گستاخ اکھیاں کتے جا اڑیاں